Sakantikon spoken tutorial na jakswa da aluan tung JVN bitan rangon potassium bang achim warangni gaman skiranggen. Ia tutorial lan chingi skira namin kabarangara. Potassium-ni gamchatani. Potassium banggipa BN bitan iarangko tariani ba songani. Potassium-ra mungsonggipa mineral ong-am. Cells-rangni namme gamkatna gata iako nanga. Tongko namme rongju suatan baksa na ia blood pressure ko ba tiktak onge rakkina dakchaka. Muscle-rang aro dilrangni namme gamkatna gata potassium ko nanga. Potassium-ni gamchatani bidango talat gipako gigapan tutorial yang skana manggen. Talbate masina gata chingni website to na reangbo. Tao dian ching chaanirangko tariani ba songanirangni gaman yang na. Skang gapa chaanira uan do chini dosa ong-ang. Ia chaaniku tarina gatan ay iarangko nanggen. Do chirong-gani, chamos gani foxtail millet ba rokom sa Misi, chamos sa kalay, chamos sa meti bachelrang, chamos gani ratkaman rasan, chamos sa ratkaman barang balati, chamos sa gulmurus ganchi, baksanan ay iarangko mananggen, curry, chamos sa songani to, tariani ba songani bewal, foxtail millet ba rokom sa Misi, meti bachelrang aro kalay ko kontachet na dambo. Ia plakon apsan rong teo ba mixero na me benekate nat kanangbo. Nat kanangman ko piala aura chaken ba konta doko na ba konta cheto na dambo mabiapo donatbo. Aro ia somoy ong choko kari ko skatpo. Aro na me dakyo brunbo. Ia ko dengtang biapo donatbo anching ia ko jamano chakalgen. Piala ba kopra odo chirongani ko kule donatbo. Ia no kari, gulmurus ganchi, rasan, aro barang belati ko skatpo. Uni jakmano ia ko name brunbo. Jakmano jakal na gata dengtang donatpo. Karayo to ko dengaten ba dosa ko ruate apsanong e badalatpo. Dosa onti sa menangani jakmano tari e don gamando chiko dosa au rudabatpo. Dosa ko bukpelaten ba baksa ko ba menne songbo. Do chini dosa ko songa machotaham. Gilgani do chini dosa rangora chasni sotpunga sa miligram ni potassium ganang. Manggapan chaani ko tariani ara once penonge tari gapan atok ong-ang. Ia no anga rohu ba ro na toko jakalgen. Na agapan na toko ba jakal na gata manaygen. Jekai herring aro mackerel na tokrangko. Ia na tokrango ba potassium ba ang. Tao ia chaani ko tariang skanaham. Ia chaani ko tari na gatan at iarangko nanggen. Tari e sugal gaman chasa gram ni rohu ba ro na tok. Jo shak gaman chamos sa beson. Jo shak gaman chamos sa span. Chamos sa nat kanang gaman e ching arorasan gapok. Chamos sa jira ganchi. Chamos sa danya ganchi. Baksanan ay iarangko ba nanggen chamos sa holdi ganchi. Chamos sa jatlek kecak ganchi. Chamos sa gulmurus ganchi. Chamos sa ajwain bachelrang. Jakom sa danya bijakrang. Kari. Chamos gani songani to. Tariani ba songani bewal. Tari sukal gaman na to ko kari aro holdi ko nongbo. Minit kolgrak na uko nongnonge donbo. Andak matungo beson ko piala ba ko prao rabo. Ia no ajwain bachelrang kari jatlek kecak ganchi aro gulmurus ganchi ko branatpo. Tao iya na natkamani ching aro rasan gapo jira ganchi, danya ganchi aro danya bijak rangko branatpo. Chi onti sa onen ba na me branbo. Ia no na toko demen ba spanchi na toko puraberpo. Karayo toko dengaten ba na toko samgani chen mene jobo. Span nungye tarigapa na toko joa machotaham. Amdake tarigapa tinggani chona na tok rangora chachet sochet ponga miligram ni potassium-rang tunga.
Gepao Bimik nagaman Misi genci tarigipa enni cutlet ko anjing tariang skana. Ia ko tarina gata na iarangko nanggen. Recasa gram ba ting bri gring donggija gapa en. Kolachi gram ba chamos geni Misi genci. Chamos geni motor. Chamos geni ratgaman carrot. Rongsa ratchang gaman jatlak tangsek. Un baksanan a iarangko ba nanggen chamos sa ajwain bachurang. Chamos sa gulmurus genci. Giibri ba giibunga ratgaman kari patarang. Jakom sa sugale ratgaman danya bijakrang. Kari. Chamos geni songani to. Tariani ba songani bewal. Anjing skang kapao Misi genci ko tari chengnam. Misi ko sugale mengwal sana dapne donbo. Cekani cici ko botne rugale galbo. Bimik na china gata soom gapa gapa para o kain ba dengbo ma biapo donbo. Bimik na gata salgani ba salgatam somarangko nanggen. Misi yo bimik na jokon sal rakao ratpo. Chunga gata sal rakao ko manjagin chemode to gri karayo jo shakna gata matgen. Kasna ten ba genci ong enat kenengbo. Karayo do OBN motor aro carrot ko skatpo. Iano glass sa chiko ruaten ba do OBN aro may surang ko manaw na kengkeng songbo. Iyan minit chikengrang onggen. Uni jamano kasen china donatpo. Kasen joko benekate nat kenengbo. Aro iyako pleto donbo. Bangki dongkuing gepas na nanggenirangko iano skaten ba na me brunbo. Bak geni daki sualen ba cutlet ko taribo. Karayo toko deng aten ba cutlet rangko samgeni kon mennejo bo. Bimik nagaman Misi genci tari gepado enni cutlet rangko taria machotaha. Ia gelgeni cutlet rango recasni 2 mg ni potassium-rang genang. Ponchot kepawan jeng palak baksa na tiktak gipako song anggen. Ia ko song na gatan a iarangko nanggen. Gram recasa na tiktak gipa. Rongsa dal brigija ratgaman barang balati. Rongsa dal brigija ratgaman rasen. Kapsa sugal gaman palak. Chamos sa danya genci. Chamos sa jatlek kecak genci. Chamos sa holdi genci. Un baksana na iarangko ba nanggen chamos sa jira becurang, chamos sa besual becurang, gebri ba bunga kari patarang, rongsa jatlek tangsek, chamos sa natkenenggeman ching aro rasen gebok, chamos sa songani to, aro kari ko ba nanggen. Tariani ba songani bewal ia bijako sokna kata dalgepa na teko tarian barong dale sugalbo. Naatna ni jungle ko ratchitpo. Uo ni ko gisem gepa keldeng dakapa ko raote galbo. Donggen chemong ode ia gisem gepa keldeng dakapa ko samgepan chiko ba raote galbo. Rong talat keman naatna ko kari ko nongyan ba minit chibonga oni minit kolgruk bongarangona dengtang donatpo. Samdep ba karayo glass sa chiko chichatpo. Chicha jokon palak ko skaten ba minit sana songbo. Chiko ruigalen ba palako kasen china donbo. Kasen joko palako jatlek tangsek baksa na me nat kenengbo. Ia nat kenenggeman ko anjing jamano jakalgen. Karayo toko dengatpo. Ia no besual becel, jira becel aro kari patarang ko skatpo. Becel rang ni bretao na kengkeng jo shakpo. Ia no rasen ko skaten ba amang rong dakao na kengkeng jo bo. Parang penati ko skaten ba no mauna kengkeng songbo. Muscle-rangko nat kenenggeman ching rasen gebok aro kari ko ba nangagata skatpo. Na me apsan brunbo. Ia no nat ko skaten ba minit bunga na songbo. Tao de anchingin nat kenenggeman palak ko skaten ba na me brunbo. Karay ko chikopen ba natek menao na kengkeng songbo. Palak baksa natek talgapa ko bijak songani ia no machotahang. Piala ba ko prasa palak baksa talgapa natek bijak ko recas ko sutsni gini miligram ni potassium-rang nonga.
Gisag rabo ia piala saba kuprasa ko tuanyera recara sotponga mililiter onga. Chamo sabi te rakkeparang aro becil gencirangko ia songgeba bijak rangobas kagetaman gen. Songani somoyo iarangko muscle-rangko baksa sekcapo. Ia ko dosa na tarigipa tarianirang obas sekcapna getaman gen. Chamo sarakkepa biterang aro becil gencirango sotponga miligram ni potassium-rang genang. Rakkepa biterang aro becil gencirangko tarianiko gegepan tutorial lo anjing megang sekana gen. Talbate masina geta chini website to na reangbo. Ansing paljoke dongna geta ia beena namgepa caanirangko salantian songe ca jirengbo. Ia tutorial ianon macotaha sakan tikon bakra anina matela.